गाड़ी आपको मिलिबो 4,20,000 टंका 4,20,000 2020 एटा कोई एर अछि 2022 रे अछि आज्ञा मैन्युफैक्चरिंग 22 रजिस्ट्रेशन 22 फास्ट ओनर गाड़ी अछि 22 गाड़ी अछि ना 22 केते कम प्राइस रखिया एटा आपको 6,20,000 अछि 6,20,000 2015 लास्ट रो गाड़ी अछि आज्ञा सिंगल ओनर रे आपको 3,69,000 आसीबो पूरा फिक्स विथ ओनरशिप चेंज मिलिबो एटा 2020 एर अछि 20 रे अछि 20 एर अछि फास्ट ओनर अछि 6 लाख टका रखा हिच प्राइस Let's go. Speed up. Speed up. नमस्कार जय जगन्नाथ प्रशांत कुमार और सेटअप का नुआ वीडियो आपको बहुत बहुत स्वागत मुझे पहुंच पुणी आउे माँ तारी मोटर मार्च मास कलेक्शन देखुं मैंने बहुत सारा कलेक्शन अच्छी आप डिमांड थाए जोटा कि थार होंडा सिटी औरा ता सहित पुणी कमर्शियल गाड़ी भी अच्छी जोटा बोलर पिकअप सहित पुणी बोलर कैंपर भी पाइबे से हूँ माँ तारी मोटर चलते मार्च मास कलेक्शन केमती प्राइस रोचे सब डिटेल आ सब इनफर्मेशन देवे चिंटू भाई देवे भाई नमस्कार भाई भल अच्छा निश्चय आज्ञा आज कलेक्शन कौन भल रहा कलेक्शन भाई देखिदवा गोटे देखा देखा पूरा फास्ट कह दियो लोकेशन टा कह दियो लोकेशन तो हमर एपटे अपन बालेश्वर टू एपटे बरहमपुर भीतर जोउट भी आसन लिंक रोड कटक रो लिंक रोड समझ जानछंती आज्ञा लिंक रोड नुआपड़ा छक पचार देले से पाखरे हम शोरूम अछि आइदर डिस्प्ले रे नंबर अछि कॉल कले पिला जाई रिसीव करियो न लोकेशन दे दो आसी पहुंच माने भाई तो लोकेशन कहले जो जानि पारिबेन जो नंबर अछि आपण कांटेक्ट करके शोरूम को आसी पारिबे तारे भलो बजट रहबो तो निश्चय 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 चलो देखिया भलो बजट तो कहले फास्ट गोटे औरा देखियो से भी व्हाइट कलर अछि व्हाइट कलर और डीजल आज्ञा आपको 2020 मसिया मैन्युफैक्चरिंग 20 रजिस्ट्रेशन 20 सिंगल ओनर नुआ इंश्योरेंस कराइछि आज्ञा गाड़ी आपको मिलिबो 4,20,000 टंका 4,20,000 2020 रे पड़ो आज्ञा 2020 रे 4,20,000 4,20,000 ऑनर केते अछि सिंगल फास्ट ओनर ना केते को 40 गाड़ी गाड़ी चलछि 79 79 ना कंडीशन पूरा अपडेट गाड़ी अपडेट अछि डीजल रे पाइबे गोटे डीजल लोक चाहिले आराम रे नै के रखे डीजल 20 रे अपन किनले 5.5 6 रे किनिबे 5.5 ठीक अछि आ गाड़ी कंडीशन पूरा ओके आज्ञा कंडीशन बढ़िया अछि इंटीरियर टा भी देखि दियो तो केमती कोन इंटीरियर अछि इंटीरियर नुआ देखि सीट कवर फिट कवर सब अपडेट अछि अपन नेबे यूज करिवे कोन से काम नै मेकानिकल किछ इशू भी नै अपन आदि मेकानिक गाड़ी चेक कर परिवे मैकेनिक चेक कर गाड़ी गोटे परचेस कर जोटा कि आ डीजल गाड़ी माने माइलेज केते 24 25 प्राइस 25 100% 100% 25 माने जदी आपन को डेली यूज दरकार तापर भड़ा पई भी दरकार तो डीजल औरा नै पारियो जोटा 20 रे अछि 4,20 फिक्स 4 फिक्स तादर नुआ इंश्योरेंस कराई छी कैश रे जदी आपन नौ जदी आपन ओनरशिप टा हम तरफ फ्री रहबो जदी आपन कैश नौ चंद आ जदी फाइनेंस ले डीपी केते आछियो डीपी से लाख टका भीतर देले आराम लाख टका माने 70-80 देले भी आगे हेजो आगे फाइनेंस जो पुनी 2020 रे औरा है आ गाड़ी तो देखुचंदी कटक रजिस्ट्रेशन अछि नंबर सिंगल ओनर अछि एबे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी हेची गाड़ी पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अछि एबे हेची जस्ट आपन 10 मास एबव इंश्योरेंस आपन पाइबे गाड़ी पर देखुचंदी पूरा बढ़िया कंडीशन गाड़ी अछि नै तापर साइड पर देखि दो जोटा कि हम महिंद्रा रो थार अछि एटा कोई एर अछि 2022 रे अछि आज्ञा मैन्युफैक्चरिंग 22 रजिस्ट्रेशन 22 फास्ट ओनर गाड़ी अछि आपनकर इंश्योरेंस भी 2 दिन भीतर हेची जीरो डेप इंश्योरेंस अछि आईडीबी 11 लाख रो आईडीबी अछि गाड़ी आपनको 12 लाख 50 रखिछु डिस्काउंट करी 12 लाख 30 ले दियाओ 12 लाख 30 पूरा फिक्स हो आज्ञा मानलो 4x4 अछि मानलो 4x4 नै आज्ञा 12 लाख 30 पूरा फिक्स हो ना तो कम आसला पर सेमती आसला पर देखिया हल्का फुल्का ही परियो आज्ञा आज्ञा निश्चय करी गाड़ी पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन है आज्ञा आज्ञा के जोटे स्क्रैचेस भी जाम पड़नी ना 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 गाड़ी केते को चाली गाड़ी गाड़ी चलची आपण सर्विस हिस्ट्री देखि परिबे 59 गाड़ी चलची विथ एबे सर्विस हेकरी गाड़ी आछि माने जोडा गोटे मेरिट पॉइंट आपण नै शोरूम जीवा चेक करे खाली हिस्ट्री चेक पे आपण जाई परिबे निजे मो सर्विस करी कि नै के आछि गाड़ी रे एबे नुआ गाड़ी रो क्लच प्लेट फटफट सब काम होइकरी आपण हिस्ट्री देखिबे पूरा ऑयल चेंज कूलांट सब हेकरी आछि आपण गोटे आपण कोनोसी जिंस आर करियार नै अपडेट हेकि आछि आपण शोरूम रे केवल गाड़ी नंबर नेबे हिस्ट्री चेक करिवे गाड़ी नेबे चलो हिस्ट्री चेक करे गाड़ी नेबा आगे ची करबा नै निश्चय विथ इंश्योरेंस हा अपडेट अछि पर मानुअल 4x4 अछि से जदी आपन थार दरकार से भी पुनी देखु ब्रांड न्यू कंडीशन आ कलर देखुचंदी माने कॉम्बिनेशन रेड ब्लैक रो अछि पूरा बढ़िया कलर पाइबा 12 लाख 30 फिक्स रहइबो आ सिंगल ओनर गाड़ी
ସିଙ୍ଗଲ ଡିପି କେତେ ଆସିବ? ଡିପି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଲ- 1,00,000-1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଭଲ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ ହେଇଯିବ। ଦେଲେ ଆରାମରେ ହେଇଯିବ। ଆରାମରେ ହେଇଯିବ ମାନେ 22 ଅଛି ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଆରାମରେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଗାଡ଼ି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି କେତେ କଣ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଏଇଟା? ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 59। 59 ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ? ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଦେବା ହଣ୍ଡା ସିଟା ଦେଖିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତ ହଣ୍ଡା ସିଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା। ବୋଲେରୋ ବି ଦେଖିଦେବା। ବୋଲେରୋ ବି ଦେଖିଦେବା। ଆପଣ ହଣ୍ଡା ସିଟି ଦେଖିବା। ହଁ ବୋଲେରୋ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବୋଲେରୋ ସେ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ବୋଲେରୋ ଅଛି। କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର 2022 ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 22 ଲାଷ୍ଟର 22 9 ମାସର ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା। ଆଜ୍ଞା 22 9 ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ସବୁ ତ ପ୍ରାୟ 90% ଗାଡ଼ି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର, ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉଟା 7 ସିଟର ହଉଛି? 7 ସିଟର ଅଛି। ବୋଲେରୋ କୋଉଟା ଏଇଟା? ଏଇଟା ବିଫୋର ତାଲା B6 ବନା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଯାକ। ବିଫୋର ତାହେଲେ ସବୁ B6 ସବୁ ଟପ୍ ମଡେଲ କରିଦେଇଛି ହଁ ଅଲରେଡି। ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଫିଣ୍ଟରିୟର ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି 50,000 60,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ସିଟ୍ କଭର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ହେଇଛି। ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ନା? ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲକ୍ ସବୁ ଆଧାର ଅଛି, କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ 22 ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା 22 କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 6,20,000 ଅଛି। 6,20,000 7 ସିଟର ପୁଣି? ଆଜ୍ଞା ହଁ 6,20,000 22 9 ମାସର ଗାଡ଼ି ଅଛି। 22 9 ମାସ 6 ପେପର ଲକ୍ଷ। ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବାର ନାହିଁ। ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସିଙ୍ଗଲ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି। ଡିପି କେତେ ଆସିବ? ଡିପି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 1,00,000-1.5 ଲକ୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ 100%। 1,00,000 ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଫେରିକି ଯିବେ। ଫେରିକି ଯିବେନି। ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ନେଇକି ନେଇକି ଯିବେ। ଯିବେ, ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଓରା ଦେଖିଲେ, ଥାର ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ବୋଲେରୋ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟ୍ ଦେଖିବା ହଣ୍ଡା ଏଇଟା। ସିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2015 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍ଗଲ ଓନରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3,99,000 ଆସିବ ପୁରା ଫିକ୍ସ ୱିଥ୍ ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ସହିତ। ନୂଆ ଓନରସିପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ମାସରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ହେଇଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଇଡି ବି 4 ଲକ୍ଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଠୁ ଆଇଡି ବି କମ୍ ଦିଆହବ। ଆଇଡି 4 ଲକ୍ଷ ଅଛି ତାଠୁ କମ ଦିଆହବ ନାଇଁ? ତାର କମ୍ କମ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମାନେ ଟଙ୍କା 20,000 50,000 ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଥବ ଆପଣ ହଣ୍ଡା ସିଟି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। 20,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। 20,000 ରୁ 20,000 ହଁ 50,000 ବି ହୋଣ୍ଡା ସିଟ୍ ନେଇକି ଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ଭଲ ସ୍କୋରଟା ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆଉ ଥିବା ଦରକାର, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଟିକେ ଭଲ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ 4 ଅଣ୍ଡର 4 ଲାଖରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଆଣ୍ଟ ନା? ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଆଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଅଛି। ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଅଛି। ରନିଂ କେତେ କଣ ହେଇଛି? ରନିଂ ଚାଲିଛି 72। 72 ମାନେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର, ସିଏ ବି ପୁଣି लो बजेट ମାନେ କମ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ସେ 4 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ପାଇବେ। 3,99,000 ଅଛି ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଅନରସିପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ କିଛି କରିକି ଦେବେ। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆଇଡି ଭ୍ୟାଲୁ 3,99,000 ଆପଣ ପାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା। ୱିଥ୍ ଓନରସିପ୍। ଆଉ ଯେମିତି କ୍ୟାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଅନରସିପ୍ ଟା ଏଇ ଗାଡ଼ି କରାଯିବ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଲେ କରିକି ଦେବେ? ଫାଇନାନ୍ସ ନେଲେ କରିହେବନି। କ୍ୟାସ୍ ତ କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଲେ ଆମର କ୍ୟାସ୍ ତ ତ ସବୁ ଗାଡ଼ି କରିବେ। ଗାଡ଼ିରେ ଫ୍ରି ଅଛି। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ପେଶାଲ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିକି ଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେ କଷ୍ଟମର ରହିକା 12 ମାସ ଯାକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଲା, ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଦାମ 12,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଦିଆହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପଡ଼ିଲା? 3,80,000 90 ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। 3,90,000 ପାଖାପାଖି ପାଇଯିବ ଗାଡ଼ି। ସେ ବି ଆଜ୍ଞା ହୋଣ୍ଡା ସିଟିର ପୁଣି 15 ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି 15 ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। 15 ଲାଷ୍ଟ ମାନେ 15 11 ମାସରେ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବ ପୁରା 3,99,000। ଆଉ 20 ରୁ 50,000 ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଦେଖିବ ଏଇଟା। ଏଇଟା ବୋଲେରୋ B6 ଅପସନାଲ ଅଛି, ପୁରା ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲେରୋ। ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଓନରରେ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ରଖା ହେଇଛି। ହାଲକା ଫୁଲକା କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରି ଏଇଟା କରିବା। କୋରିଅର ଅଛି। 20ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲଟା ଅଛି। B6 ଅପସନାଲ B6 ଅପସନାଲ ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ ପୁରା ନାଇଁ? ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଟପ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଅଛି 2020 ର ପୁରା 6 ଲକ୍ଷ ରାଉଣ୍ଡ 6 ଲକ୍ଷ ଅଛି। ହାଲକା ଫୁଲକା କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରି ଦବା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରି କଷ୍ଟମରକୁ। ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ ଗାଡ଼ିରେ ହାଲକା ଆପଣ ଫୁଲକା ପାଇଯିବେ ବି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ପଛ ୱାଇପର ସବୁ ମିଳିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର LED ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଗେଇଛି କଷ୍ଟମର। ଆଜ୍ଞା ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଲଗେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଠିକ ଅଛି। ୟାର ଡିପି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା? ଆରାମସେ ଆରାମସେ। ଆରାମସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ବି ଅଛି। ଏଟା କଟକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି ନା? ନିଶ୍ଚୟ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଏଇଟା ଅଛି। କେତେ କଣ ଚାଲିଛି ଏଟା? ଚାଲିଛି ଆମର 68। 68 ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଡିସନ ଅପଡେଟ୍ ଠିକ ଅଛି। ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ବୋଲେରୋ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଆମର ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଏଇଠି ଆସେ। ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଅଛି। କିଛି କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ଏବେ ନାଇଁ ଖାଲି ଚଲେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସହିତ ଏବେ 3ଟା କମର୍ସିଆଲ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲେରୋ କ୍ୟାମ୍ପର ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2020ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 20ର ଗାଡ଼ି। ଇଏ ବି ଅନରସିପ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ହଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଦର 20 କିମ୍ବା 19। ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି। ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚଏସବଲ ନମ୍ବର 6565 ଅଛି। ମାନେ ବୋଲେରୋ କ୍ୟାମ୍ପର ତ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲେରୋ କ୍ୟାମ୍ପର 20ରେ ଅଛି। 20ରେ ଅଛି। 20ରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି 19 ଫେବୃଆରୀ 2020ରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଟାଇମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିଲା 13 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ପାଇଲେ। ଗାଡ଼ିର A to Z ପେପର ସିଙ୍ଗଲ ଓନରରେ ପାଇଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ନିଜେ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ବୁଲି ପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍
कंपनी लगे पैसा भी रोजगार କମ୍ପାନୀ कर ଡାଲାର ଅଛି ବୁଝି कारण गाड़ी इंटेरियर भी देखो पूरा Interior. ब्रांड न्यू कंडीशन इंटेरियर अच्छी जहाँकि आप गोटे एक्सयूवी गाड़ी फील लगे भीतर जमी अच्छी ଭିତରେ ବି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ମାନେ ମାନେ ଭିତରେ ଏସି एसी ଏସି ବାଲା ତ विदाउट एसी नहीं ଏସି एसी पावर स्टीयरिंग पावर विंडो सेंट्रल लॉक सब देइछि ସବୁ ଦେଇଛି ନାଇଁ एटा ZX टा टॉप मॉडल ला ZX टॉप मॉडल ମାନେ ବୋଲର କାମ୍ପର ଗୋଲ୍ଡ ZX ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହାଁ आगे सब पाई परिबे एतरे एसी मिलिबो पावर विंडो मिलिबो सेंट्रल लॉक मिलिबो सब मिलिबो ଏଟା 2020 ର ଅଛି 20 ର ଅଛି 20 ର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି 6 लाख टका रखा हिच प्राइस हल्का फुल्का एपट सेपट करियो ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ पूरा राउंड କିନ୍ତୁ नंबर रहुची प्राइम कैंपर आउ पिकअप टिके मिलिया भाई बहुत डिफिकल्ट होउची ता सहित ता भाई जोड़ी जाइची 9 सीटर बोलर 9 सीटर मिलिया टिके बहुत कष्ट होउची आमे ऑलरेडी गोटे गाड़ी पाया गले 10-12 हजार खर्च कर दउची कारण सेही वाला सुइटेबल गाड़ी न हले खोजी खोजी तेल खर्च 10-12 हजार खर्च हो जाई नंबर प्लेट भी पूरा व्हाइट नंबर प्लेट व्हाइट नंबर पर बढ़िया चॉइस नंबर अछि 65 2020 रो अछि माने से होची 6 लाख अछि तापर डीपी केते एटा आसी रख लाख डीपी से लाख रु 2 लाख भीतर एटा रखंतु आज्ञा आराम रे हिजु कारण जेहेतु डुअल पर्पस गाड़ी टिके लाख टका रु 2 लाख भीतर से लाख 1.5 लाख देले भी हेजियो आगे आगे 1.5 लाख देले भी हेजियो आगे आगे तापर आसीला बोलेरो पिकअप पिकअप अछि हम पाखरे दीदीटा एटा कोटा 1.3 एटा एटा कोई ईयर अछि बोले पिकअप एटा 2019 रे अछि BS4 गाड़ी लोकंकर बहुत डिमांड गाड़ी BS4 लोक बहुत खोजुजंदी जहा कि उच्चा मॉडल हेतबो कि BS4 हेतबो आज्ञा लोक बहुत 19 रे आरि पर ही बंद हे गला BS4 BS6 यूरिया फ्यूरिया आसीला विदाउट यूरिया गाड़ी जो भाई मान नेबे भलो दि पैसा रोजगार कर परिबे गाड़ी 1.3 गाड़ी अछि पेपर अपडेट थिला इंश्योरेंस टी सरी जाईची इंश्योरेंस कराई कि कस्टमर को दिया जिवो विथ इंश्योरेंस सहित नुआ इंश्योरेंस करिकरी हमें रखिछु 6 लाख टका अल्प किछि डिस्काउंट करियो 6 लाख पूरा राउंड राउंड ताते नुआ इंश्योरेंस करिक देबो कारण कमर्शियल गाड़ी रे इंश्योरेंस आपण जने 25000 लागि जिवो 2019 रो आ जदी लोक नै इंश्योरेंस करिवो ताले हमें 25000 पर स्टेट 6 लाख रु काटि दवा इंश्योरेंस जे करिवे जे करिवे से मान चाहिबे हमें करिवो त हमर चिन्ह अछि ताले आज्ञा। स्टेट 25000 काटि दवा माने 25000 माने चले पूरा 5 लाख 75 आपण 5 पाई लाख जिवे 75 आपण विदाउट इंश्योरेंस दियंतु गाड़ी नै जांतु आपण निजे आराम इंश्योरेंस करिवे से पण 2019 रो गाड़ी सिंगल बोलेरो ओनर गाड़ी हां बोलेरो पिकअप 1.3 माने नहीं। फास्ट ओनर गाड़ी पाइबे सब सिंगल ओनर अपडेट हेक अछि पूरा अपडेट आप एठी आसी पर सब गाड़ी अपडेट गैरेज जाई चेकअप चक हेई के एठी आसे सब Update किछि अपडेट हेक आछि तापर आउट देखि दा एटा बोलेरो अछि पिकअप 20 रो B6 गाड़ी आपनकर 6 लाख टका प्राइस अछि ऑल पेपर अपडेट अछि 1.3 रो आगे एटा BS6 एटा B6 अछि BS6 नहीं आगे आ एक्स्ट्रा स्ट्रांग रहउची 1.3 रो एटा भी आगे आगे ये भी फास्ट ओनर अछि सब फास्ट ओनर प्राय कलेक्शन मु करे फास्ट ओनर ये केते कहले 20 रो ना केते 20 रो अछि 6 लाख टका अछि 6 ये भी 6 लाख अछि आगे 19 रे अपन नेत 6 20 रे भी नेत 6 6 6 भाई मान डिसाइड करिवे कहार BS4 दरकार कार BS6 दरकार ये केते से लाख टका डिपे आछो सब प्राय से लाख रु 1.5 लाख तारिक आसतु आ सिविल ट्रांजैक्शन दीटा को सब माइंड रे रखंतु 100% गाड़ी नै कि जिवे फेरिबेन फेरिबेनी माने दीदीटा बोलेरो पिकअप देखले बोलेरो पिकअप रे प्राइस 6 दीटा जाक अछि आगे ये 20 से होची 19 19 सिंगल ओनर सिंगल ओनर अछि तापर 20 रो पेपर अपडेट अछि आ 19 रो तम कहि छै सब कुछ हे छै लाख टका डिप नै के आसंतु आपण फाइनांस करके जाई परिबे ता हे गोटे बोलेरो कैंपर अछि टॉप मॉडल बोलेरो कैंपर पुनी व्हाइट नंबर प्लेट सहित पाई जिवे से भी 2000 से भी 20 रो अछि से भी 2020 रो अछि तीन तीनटा डाला गाड़ी सहित पुनी प्राइवेट गाड़ी थार औरा होंडा सिटी बोलेरो सब किछि अवेलेबल अछि से होछि मा तारिणी मोटर नंबर जो डिस्प्ले जो नंबर अछि आपण कांटेक्ट करंतु डील का करंतु मेन कथा अछि फिजिकली आसंतु शोरूम को आसंतु शोरूम को आसंतु टेस्ट ड्राइव करंतु मैकेनिक आके चेक करंतु तापर गाड़ी परचेस करंतु आ ओनरशिप टा केदिन कोन लागि जाउछि तथा ओनरशिप मैक्सिमम 7 दिन लागु 7 दिन लागि जाउछि वर्किंग डे 7 Working वर्किंग डे आज्ञा ठीक अछि आ जो गाड़ी रे लोन अछि सेरा टे टाइम लागु लोन क्लोज हेछि एनओसी आसी क्लोज हेबा सेटा माने 100 रु 10% लेट होछि आ सब होई जाउ माने पेंडिंग नै तो किछि ओनरशिप नहीं पेंडिंग नै सब क्लियर सब क्लियर अछि माने ओनरशिप पे किछि टेंशन नै इंश्योरेंस तो सब गाड़ी प्राय अछि जोटा भी नाही करिक देबे हैं आगे प्राय तो अछि कि प्राय जोटा नाही से करिक देबे से फास्ट पार्टी इंश्योरेंस करिक देबे आ ओनरशिप पे तो किछि टेंशन नै ठीक अछि आ जिंटो गाड़ी टेल भला देले ताको चंतल आगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आगे। ए बेला गाड़ी वीडियो देखा चंतल हम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करने को जमा भूलेने तो आज मैं रखुछु नमस्कार।